تو کوئی بتا دے if I'm online. السلام علیکم. اگر کوئی مجھے سن سکتا ہے پلیز جسٹ ڈراپ می اے میسج کہ میں آڈیبل ہوں سو آئی کین اسٹارٹ. اوکے آئی ایم لائیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از شہیرہ اکرم اینڈ آئی ویلکم یو آل آن آٹزم ریسورس فار پاکستان. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج کا میچ سب نے انجوائے کیا ہوگا پاکستان انڈیا کا. مجھے تو شدید انزائٹی ہوئی دیکھ کے بٹ نیور مائنڈ. اینی وے سنس دس از مینٹل ہیلتھ اویئرنیس منتھ اور میں بہت سے فورمز پہ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کی کیمپینز ویبینارز دیکھ رہی تھی اینڈ آل آف دیم ور ریئلی ویری نائس, ویری انفارمیٹیو. اور پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے جو اویئرنیس منتھس کے لیے جو ویبینارز ارینج کیے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ ایفرٹس تھی ہر اس انسان کی جس نے بھی ارینج کیا تھا. بٹ ہم اس اویئرنیس منتھ کے سارے سنیریو میں ایک پاپولیشن کو بالکل ہی بھول گئے جو کہ ہے تھراپسٹ کی پاپولیشن. تھراپسٹ جس سے میں بھی بلانگ کرتی ہوں, تھراپسٹ اس پاپولیشن سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ نہایت والنریبل بچوں کے ساتھ اور ایڈلٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی آئی مسٹ سے ڈیفیکلٹ جاب کر رہے ہیں, چاہے وہ بیہیویئر تھراپسٹ ہے, چاہے وہ آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, چاہے وہ فزیکل تھراپسٹ ہے, چاہے وہ اے بی اپلائی کر رہے ہیں, چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی چیز کو فالو کر رہے ہیں, وہ تھراپسٹ ہیں. دے آر ڈوئنگ اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. So I would like to talk about their mental health today and of course the child's family's mental health also. پچھلے 6 مہینے سے آٹزم ریسورس گروپ کو بہت سی کمپلینز ریسیو ہوئی ہیں جس میں ہمارے جو نیورو ڈائیورس بچے ہیں ان کو ابیوز کیا گیا ہے فزیکلی, اور ایموشنلی کتنا ابیوز کیا گیا وہ تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے بیکاز ایموشنل ابیوز از اے کائنڈ آف ابیوز جو کہ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی ابیوز کی کوئی قسم ہے. وی ہیو بین ریسیونگ ویڈیوز, میسیجز, ایون CCTV فوٹیجز, لیکن ہم ایز اے ٹیم آف آٹزم ریسورس گروپ پاکستان ہم اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتے بیکاز وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ. لیکن ہاں, می مائی ہول ٹیم, ہم پورا فورم جتنے بھی لوگ اس فورم کو چلا رہے ہیں ہم غلط کے خلاف کھڑے ہیں اور ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اسٹرانگلی یہ جتنی بھی چائلڈ ابیوز کے کیسز ہمارے ساتھ آ رہے ہیں اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو نیورو ڈائیورسٹی. سو وی تھاٹ کہ ہم اس کے بارے میں آج بات کریں. آئی اسٹارٹ وتھ کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی کے تھراپسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں یو مسٹ نو ایز اے پیرنٹ, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں. آپ اس تھراپسٹ کے کریڈینشیل کو بہت آرام سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. اور جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی بڑی اسٹرن وائس میں پوچھیں. آپ بڑے سافٹلی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیا کریڈینشیلز ہیں, آپ نے پریویسلی کہاں کام کی ہے, اے ویری نائس ہیلدی کانورسیشن. آپ کے واٹ یو ڈو ادر دین یو بینگ اے تھراپسٹ, آپ فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں یا کرتے ہیں. ایک کانورسیشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے بندے کا کیا پرسنالٹی ٹریٹ ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھیں, تھوڑا کھائے پئیں تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. سو وین ایور یو آر گوئنگ ٹو اے تھراپسٹ آسکنگ ہز کریڈینشیل از یور رائٹ. لیکن میں اگین کہوں گی کہ کریڈینشیلس پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ ہاں جی بھائی آپ کہاں کے تھراپسٹ ہیں, ہمیں ذرا ڈگری دکھائیں. وہ اچھا آپ نے فلاں یونیورسٹی سے کی ہے, کیوں آپ نے لم سے کیوں نہیں کچھ کیا. سو ایوری تھراپسٹ جس نے جہاں سے بھی ڈگریز کی ہوئی ہیں اس نے اپنے بجٹ کو ذہن میں رکھ کے وہ ڈگریز کی ہوں گی. آسکنگ کریڈینشیل از یور رائٹ. اب اگر پیرنٹس کو ایک ٹرینڈ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم RBT,
रजिस्टर बिहेवियर टेक्नीशियन, उसको भी चेक करने का एक प्रॉपर तरीका है. आप BCBA की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे इजीली आप BCBA लिखेंगे, आपको उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. आप वहाँ पे उस थेरेपिस्ट का एक नंबर साइन होता है, आप वो डालते हैं. इवन वहाँ पे RBTs की पूरी लिस्ट है कि पूरी दुनिया में कितने लाइसेंस्ड RBTs हैं. सो आप उनको चेक कर सकते हैं. आप अपने थेरेपिस्ट की डिटेल्स वहाँ पे डालें, आप उसका नाम चेक करें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि वेदर दैट पर्सन इज़ रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन या नहीं है, या उसने सिर्फ उसके क्रेडिट आवर्स पूरे किए हुए हैं. सेम BCBA अगर कोई है इंसान, बहुत से लोग अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में BCBAs हैं, एंड व्हाट दे डू इज़ दे आर रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूट्स. तो वो RBTs को हायर करते हैं, RBTs नहीं, स्पेशल एजुकेशनिस्ट को, पूरी एक टीम को हायर करते हैं, एंड दे आर रनिंग देयर इंस्टीट्यूट्स विच आर वर्किंग क्वाइट वेल. और मैं और मेरी पूरी टीम बहुत रिस्पेक्ट करती है. Running an institute needs a big heart and a big motivation and a big amount of hard work. मुझे बहुत अच्छी तरह इसका अंदाज़ा है. So अगर कोई BCBA है और अगर आपको लग रहा है कि उसके कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं, या वो आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को वो मिसयूज़ कर रहे हैं या अब्यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है या फिजिकल अब्यूज़ है, BCBA की वेबसाइट पे जाके यू कैन ऑलवेज कंप्लेन. देखिए, वी एज अ टीम वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट एवरीथिंग विच इज़ रॉन्ग, लेकिन हम किसी के खिलाफ कोई कोई लॉ के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस के जो बंदा विक्टिम है, लाइक इन दिस सिनेरियो जो पेरेंट पार्टी है, जब तक वो खुल के हमें ऑथेंटिक प्रूफ्स नहीं देंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. लास्ट नाइट हमारी पूरी टीम के लिए बहुत टफ थी. हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं थेरेपिस्ट की, बच्चे की पिक्चर्स देखी हैं, जिसकी वजह से मैं और मेरी पूरी टीम हम नहीं सो पाए रात को, और हमें बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ पहुंची. और हमने बिल्कुल कहा है कि हमें जो भी अब कंप्लेन करेगा, हमने उन्हें यही कहना है कि हमें पूरे प्रूफ्स दें जो कि ऑथेंटिक होने चाहिए, एंड वी विल स्टैंड अगेंस्ट दिस abuse because this is high time that we raise our voices. क्योंकि जो बच्चे आके बता नहीं सकते उनके बिहेवियर बता देते हैं. सो आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होने की ज़रूरत है एज अ पेरेंट. अब हम बात करते हैं थेरेपिस्ट के पे. मैं हूँ थेरेपिस्ट हूँ. इट्स बीन 10 years आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, एंड देयर आर पॉइंट्स, ऐसे मौके बिल्कुल आते हैं व्हेन आई लूज माई कंट्रोल, एंड इट्स वेरी नेचुरल. इट्स अ ह्यूमन इमोशन. आपको गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेबल हो जाते हो, आपके समटाइम्स बच्चे आपके मुंह पे स्पिट कर देते हैं, समटाइम्स दे पंच यू. मेरी एक आंख पे बहुत बार पंच पड़ा हुआ है. समटाइम्स दे हिट यू ऑन अ प्लेस जहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है. और मेरे पे भी बिल्कुल ये टाइम आया है, बिकॉज इट्स अ रियली टफ जॉब, स्पेशली अगर आपके पास ऐसा बच्चा आ रहा है जो बहुत एक्सट्रीम हाइपर एक्टिव है और उसकी कोमोबिलिटीज़ हैं और चीज़ों के साथ. सो आपको गुस्सा आता है. सो व्हाट यू कैन डू इन दैट सिनेरियो, यू बीइंग अ थेरेपिस्ट. मैं सबसे पहले तो जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स को चला रहे हैं, पहले तो मैं रिक्वेस्ट उन्हें करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद योर थेरेपिस्ट. कोई भी थेरेपिस्ट आपके पास, चाहे कहीं अमेरिका पे भी कोई जॉब करके आया है, किसी भी हाई फाई इंस्टीट्यूट से आया है, वो वहाँ से क्यों छोड़ के आया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि हम सबके पास एक दूसरे के नंबर होते हैं. फेसबुक इज़ अ वेरी क्विक वे कि हम एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं. प्लीज़ उस नए आने वाले थेरेपिस्ट की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको प्लीज़ देख लिया कीजिए कि वो अगर कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट छोड़ के आ रहा है तो क्या वजह है, उसने रिज़ाइन किया है या उसको किसी कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से निकाला जा रहा है. सो प्लीज़ ये ज़रूर आप लोग देखा करें. उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया करें जहाँ पे एक थेरेपिस्ट को इतनी आप लिवरेज दिया करें कि अगर एक थेरेपिस्ट आपके पास आके कहे कि मैम और व्हाटएवर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बच्चा बहुत हाइपर हुआ हुआ है, आई एम अनएबल टू ओवरकम विद माई इरिटेबिलिटी एंड माई एग्रेशन, कैन आई टेक अ ब्रेक. तो हम उसे ये ना कह दें कि हु आर यू, तुम्हें तो स्किल नहीं है, तुम इस बच्चे को नहीं संभाल सकती हैं, तुम क्या आगे काम करोगी, यू जस्ट गेट लॉस्ट एक्सेट्रा. नो, you should be welcoming. Understand this fact कि you are working एक with जीता जाता human. हम एज अ थेरेपिस्ट जो किताबों में पढ़ते हैं और जब हमारे सामने एक इंसान आता है ना, उसके साथ हमने क्या काम करना है, ये टोटल 2 different ways हैं. और ये एक्सपीरियंस
Sometimes you are having bad mood, आपके घर में कोई मसला है, you are having hormonal changes और आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, you can always अपने थेरेपिस्ट को इतना लिवरेज दें कि वो आपके पास आए और दे कैन आस्क फॉर अ ब्रेक कि मुझे 10-15 मिनट की ब्रेक चाहिए, या इवन आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई डोंट थिंक आई कैन डील विद न्यूरोडाइवर्सिटी टुडे, कैन आई टेक अ डे ऑफ. सो प्लीज़ दीज आर द थिंग्स जो जब तक एक फाउंडर या जो उस सेंटर के सीईओज हैं, जब तक इस चीज़ पे रिटन कुछ काम नहीं करेंगे, ये बिल्डअप होता रहेगा. मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही थेरेपिस्ट को, मेरे पे वक्त आता है, व्हाट आई डू इज़ कि मैं सेशन कैंसिल कर देती हूँ. व्हेन आई वर्क इन स्टार्ट मार्ट, दैट्स माय ओन प्लेस, मैं सेशन कैंसिल कर देती हूँ. Earning less money is fine with me, but I cannot compromise with my well-being. There are days when I'm really anxious. So second, मैं जो second suggestion दूंगी इंस्टीट्यूट्स को या सेंटर्स को, ये दूंगी कि बहुत इजी कुछ पर्सनालिटी की इन्वेंट्रीज है, जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, बैक एंजाइटी इन्वेंट्री है, आप TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, आप हाउस टी वाला पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं, आप MMPI कर सकते हैं. दीज आर पर्सनालिटी टेस्ट जो आप एक थेरेपिस्ट को हायर करने से पहले कर सकते हैं, बिकॉज हैविंग अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ नॉट अ स्टिग्मा. अगर किसी को कोई पर्सनालिटी इश्यूज है, वी आर अ पॉपुलेशन हेयर हु कैन डील विद दिस, वी कैन हेल्प देम, बट एटलीस्ट वी कैन असेस देम दैट वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, उनका क्या एजेंडा है, वो क्या करते हैं फारिग वक्त में, वो क्यों इतने एग्रेसिव हैं. थर्डली आई वुड लाइक टू से, मैंने एक कोर्स किया था जिसका नाम है नॉन वायलेंस रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, सारा फिशर कोचिंग UK से, एक्चुअली उसे CIC ने जो कराची का इंस्टीट्यूट है उसने ऑर्गेनाइज कराया था. इट वाज वेरी इफेक्टिव फॉर मी बिकॉज आई हैव वर्क फॉर अ डेकेड नाउ, और आपका स्टेमिना लूज हो जाता है. ऑब्वियसली आई हैव रीच्ड ऑन अ पॉइंट जहाँ पे मैं एक 15-16 साल के सिवियर ऑटिज्म विद कोमोबिडिटी ऑफ ADHD मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी बॉडी एनर्जी और उसकी बॉडी एनर्जी मैच नहीं करती. एंड समटाइम्स इट हैपन्स एंड इट्स वेरी नेचुरल कि मेरी एनर्जी और उसकी एनर्जी मेरी कम है, सो हाउ कैन आई कंट्रोल हिम, राइट. सो वो एक ऐसा कोर्स था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया. बेसिकली ये कोर्स डिज़ाइन किया जाता है कि डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर्स हैं, चाहे वो बच्चे में हैं, चाहे वो पेरेंट्स में हैं, चाहे वो एडल्ट्स में हैं, उनको किस तरह से आप एक कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में बदल सकते हैं. जैसे उसकी डीएस्केलेशन टेक्निक्स होती हैं, उसका मतलब होता है कि अगर एक अगला बंदा आपके साथ बहस कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडल्ट है, चाहे वो आपका पेरेंट है, चाहे वो आपका फाउंडर है उस सेंटर का जहाँ पे आप बात करें, तो आपने क्या करना है, अगर आप उसको एज इट इज़ जवाब देंगे, हीट अप होगा, बच्चा शरारतें करें इन दैट सिनेरियो, और आपने और बच्चे से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ कर दी है, तो डजंट मेक एनी सेंस. सो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें आप यू टेक टाइम, आप 2-3 लंबे गहरे सांस लेते हैं. अगर बच्चा बहुत हाइपर हुआ हुआ है तो फर्स्ट यू कंपोज योर सेल्फ एंड देन यू डील विद योर चाइल्ड. एक बच्चा जो आप घर से लेकर आ रहे हैं, जब तक उसे थेरेपी सेंटर में एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो प्रोग्रेसिवली वहाँ पे काम नहीं कर सकता. जो बच्चे एक्सट्रीम हाइपर हैं, वो आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, दे फाइंड फॉर एस्केप, बिकॉज उनको अच्छा नहीं लग रहा होता कि हमारे ऊपर कुछ स्ट्रक्चर काम हो रहा है. मेरे साथ ऐसा हुआ है. मेरे पास एक बच्चा आता था और उसकी कोमोबिडिटीज़ थी, और उसका एक ही एम होता था, आई यूज टू हैव ब्रैकेट फैंस इन माई सेंटर, तो उसकी कोशिश होती थी कि मैं उन ब्रैकेट फैंस के ऊपर चढ़ जाऊँ, और इट वॉज़ वेरी टायरिंग. सो व्हाट आई डिड इज़, मैंने उसकी अम्मी से हेल्प ली, और मेरे साथ मेरे सेशन में उसकी अम्मी होती थी, और आई जस्ट पुट माई सेल्फ इन टू हिज शूज़. मैं उसके ऊपर चीखी चिल्लाई नहीं, मैंने कुछ उसे ड्रैग नहीं किया, बिकॉज इट वॉज यूजलेस. मैं कितनी एनर्जी लगा लेती, उस बच्चे की एनर्जी मुझसे ज़्यादा थी. ही वॉज 14 and he was quite a strong build, so I just entered into his world. उसको चीज़ें लाइन अप करना पसंद थी, वो उस टाइम डिस्ट्रक्टिव मूड में था, he was all over the place, and what I did is कि मैंने कुछ टेडी बियर्स लिए और उनको मैंने लाइन में लगाना शुरू कर दिया, एंड ही इंस्टेंटली स्टॉप्ड एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक कि मुझे उसके चेहरे से पता चला कि ये तो मेरे काम में इंटरेस्ट ले रही है. सो दीज आर द टेक्निक्स. इसके अलावा जो मैं करती हूँ अपने लिए, आई वर्क ऑन माई माइंडफुलनेस. मैं माइंडफुलनेस टेक्निक करती हूँ, और ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सेंटर्स में होनी चाहिए. यू शुड हैव वीकली मीटिंग्स ऑन एवरी फ्राइडे. यू मस्ट हैव वीकली मीटिंग जहाँ पे आप डिटेल सब बच्चों को डिस्कस करें, और उसके अलावा एक दिन वीक में ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को साइड पे रखें. यू टॉक अबाउट योर
वेल बीइंग, आप कैसा महसूस करें, आर यू हैप्पी ऑन दैट वर्क प्लेस. ट्रस्ट मी, चाहे वो दुनिया का कोई भी सेंटर है जो आपको कितना भी पे कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी एट दैट प्लेस, जस्ट वॉक अवे. पैसों के पैसों के चक्कर में कि मुझे इतने पैसे मिल गए, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, आई एम सॉरी, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग लॉट्स ऑफ लाइव्स देयर इन सेंटर. आप एक बच्चे का फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है. अगेन मैं पेरेंट को भी कहूँगी, चाइल्ड अब्यूज़ मैंने दोनों साइड से देखा है, मैंने अपनी आंखों से पेरेंट्स को देखा है सारे हजूम में अपने बच्चों को मारते पीटते, और वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि थेरेपिस्ट एक गुस्से में भी बात ना करे. सो ये जो अब्यूज़ है ये दोनों साइडों से हो रही है, पेरेंट साइड से भी हो रही है और थेरेपिस्ट साइड से भी हो रही है. इट शुड बी स्टॉप. मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि हम पंजाबी अम्मियाँ, हमारे हाथ थोड़े ज़्यादा खुले होते हैं, हम बहुत जल्दी एक थप्पड़ लगा देते हैं. इवन आई एम रेज बाय पंजाबी अम्मी, तो मुझे आई कैन रिलेट, मुझे भी बहुत पड़ी हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अवर कल्चर, बट दिस इज़ हाई टाइम वी चेंज अवर कल्चर. अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो आगे कैसे, वो जो टीचिंग स्ट्रैटेजी जिससे मैं पढ़ी बड़ी हूँ कि टीचर ने एक लगा दी, टीचर ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, इवन आई वॉज न्यूरोटिपिकल, लेकिन वो अभी तक जो चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ कुछ चीज़ों का मेरे जहन में है और वो नहीं जाता. जब भी मेरी अभी एडल्ट लाइफ में कोई मसला आता है तो इट जस्ट ट्रिगर जस्ट लाइक दैट, क्योंकि वो मेरी मेमोरी में बैठा हुआ है. सो आई एंड अलीना एंड ऑल ऑफ आवर टीम, किरण, राजिया, वी वर डिस्कसिंग कि हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसकी मैंने ट्रेनिंग ली है, विल बी लॉन्चिंग दिस सर्टिफिकेट प्रोग्राम वेरी सून. राइट नाउ आई एम क्वाइट बिजी इन अ फ्यू थिंग्स, बट हम इसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे और हम स्पेशली थेरेपिस्ट के लिए ये सर्टिफिकेट बेस्ड एक प्रोग्राम रखेंगे जहाँ से हम सबको फ़ायदा हो. मुझे आपसे सीखने को मिलेगा, आपको मुझसे सीखने को मिलेगा, एंड विल ग्रो एज अ कम्युनिटी, बिकॉज वी नीड टू ग्रो. हम इतनी सी कम्युनिटी है. पहले इफ़ आई एम वर्किंग इन एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे 150 टीचर्स हैं जो न्यूरोटिपिकल को पढ़ाते हैं, और न्यूरो डाइवर्सिटी को पढ़ाने वाले सिर्फ 11 टीचर्स हैं. तो हम तो पहले इतनी सी कम्युनिटी हैं. वी नीड टू वर्क ऑन आवर डेवलपमेंट. हम पहले एज अ कम्युनिटी वी आर नॉट एक्सेप्टेड, हमारे बच्चे एक्सेप्टेड नहीं है. ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप को बनाने का पर्पज़ ये लीना का ये था कि हमने अवेयरनेस लेके आनी है, हमारे बच्चे एक्सेप्ट किए जाएँ. वी एज अ प्रोफेशनल्स आर नॉट एक्सेप्टेड टिल नाउ. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय MS, सो एवरी वन यूज टू आस्क मी, हाँ जी आप किस सब्जेक्ट में कर रही हैं. सो आई वॉज लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी. तो आई एम सॉरी, पर एक जुमला मुझे सुनने को मिलता था, ओ पागला दा सब्जेक्ट, एंड आई वाज लाइक व्हाट, बट दैट वाज माय चॉइस. आई एम अ होल्डर ऑफ माय लाइफ, आई कैन डू व्हाटएवर आई कैन डू विद माय लाइफ, और betterment of my life is also depends on me. Am I going to follow the same typical steps जिनको देख के मैंने पढ़ा है, या I'm gonna make my own way, कंसिडरिंग कि आजकल बच्चे चाहे वो न्यूरोटिपिकल हैं चाहे न्यूरो डाइवर्स हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं. सो माइंडफुल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए. इसमें मेडिटेशन आती है, लाफ्टर थेरेपी, जोक्स क्रैक किया करें एक दूसरे के साथ. आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, जस्ट एक डे ऑफ, गो टू होम, चाय पिए, उस फेवरेट इंसान के साथ टाइम स्पेंड करें जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पसंद है. हैंग आउट किया करें, एंजॉय योर लाइफ, एंड इफ़ यू फील वेल तो आप वापस आए एंड सर्व इन दिस कम्युनिटी. इस कम्युनिटी को बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे जेन्युइन लोग आएँ. सो ये मैंने कह दिया है कि दोनों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स बच्चा इतना एग्रेसिव होता है और हमारी ये ट्रेनिंग की जाती है कि आपने कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनी जिससे आपको अगर वो आपको हिट करता है तो आपको वो चुभे ना या कुछ ऐसा ना हो. सो इट्स ऑलवेज अबाउट टू साइड सिक्योरिटीज़. मैं ना तो किसी एक साइड की साइड ले रही हूँ ना तो किसी दूसरी साइड को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द साइड्स. ये जो थेरेपिस्ट और पेरेंट के बीच का गैप है ये फिल होना में बेहतरी है हमारे बच्चों की, बिकॉज इस गैप की वजह से अगर कोई सफ़र कर रहा है तो हमारे बच्चे हैं. एक थेरेपिस्ट को मैं एक और टिप ये दूंगी कि आप लोग अपने पल्ले से बांध लें कि आपके पास बच्चा आ रहा है. ऑलवेज डू बॉडी मैपिंग, और ये मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी, व्हेन एवर यू टेकिंग योर चाइल्ड थेरेपिस्ट, ऑलवेज बॉडी मैप. आप उसका एक स्कैन कर लीजिए बॉडी का कि उसके कोई ब्रूज तो नहीं है, कोई निशान वगैरह तो नहीं है, और फिर आप उसको थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. थेरेपिस्ट को भी बिफोर यू टेक योर चाइल्ड इनसाइड फॉर अ सेशन और आउटसाइड और एनीवेयर एल्स, ऑलवेज जस्ट हैव अ लुक. अगर कभी जल्दी है, टाइम नहीं है, तो जस्ट उसकी जो चीज़ें एक्सपोज हैं उसको देख लें और मार्क कर लें कि अगर कोई निशान है, कुछ भी ब्रूज है, कुछ भी है, तो वो
اب مارک ہو جائے، تاکہ ایسی سچویشنز میں آپ کو پھر کوئی مسئلے کا کوئی مسئلے کی وجہ نہ بن سکے. آئی ووڈ لائک ٹو سی اگر ابھی تک کسی کا کامنٹ آیا، بیکاز آئی کانٹ سی comments here. Oh yeah, very important. Thank you so much. Please start training for shadows. مین اسٹریم میں autistic child کو acceptance کیوں نہیں ملتی؟ رضا یوسف، acceptance بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہم نے بہت کچھ اس فورم سے کیا، اور ٹرسٹ می ہماری بہت سی نیت ہے اس فورم میں، اس فورم کے تھرو اور بھی بہت کچھ کرنے کی. ایکسیپٹنس کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ سیٹس بدلنے پڑیں گے، ہمیں اپنے بچوں کو ایکسیپٹ کرانا پڑے گا. وی ہیو ٹو فائٹ فار دس. اور انم نے کہا ہے کہ شیڈو ٹیچر کی ٹریننگ کے لیے کریں. انم بالکل ہم نے جو ARGP کا کیلنڈر بنایا ہوا ہے اس پہ ہماری بالکل یہ نیت ہے کہ ہم نے ریسورس ٹیچرز کی یا لرننگ سپورٹ اسسٹنٹس کی بالکل ٹریننگ کرنی ہے، اور ہم ضرور کریں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ رائٹ ناؤ وی آر جسٹ بزی ان اوور پرسنل تھنگس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم چاروں آٹزم ریسورس گروپ کے علاوہ بھی کچھ چیزیں کرتے ہیں. سو ابھی ہمیں ٹائم نہیں مل رہا. مے بی ہم دسمبر کی چھٹیوں میں ضرور پلان کریں گے. ایک تو ہم نے یہ نان وائلنٹ ریزسٹنس ٹریننگ فار پروفیشنلز کرنی ہے. ہم آن لائن کرتے ہیں، فزیکل کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ول ورک آن اٹ. اور دوسرا ہم نے بالکل جو اسپیشل نیڈ اسسٹنٹس ہیں ان کی ہم نے بالکل ٹریننگ کرنی ہے. سو یہ ہمارے بالکل پلان میں ہے. اگر کوئی بھی اور پیرنٹ ہے اس کا اپنے بچے سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو پلیز پوچھ لیجئے. وی ٹرائی اوور بیسٹ کہ ہم آپ کی باتوں کا آنسر کریں آپ کی پوسٹ پہ. اور وی آر سوری اگر ہم سے کچھ مس ہو جاتا ہے، بٹ وی ٹرائی اوور بیسٹ. آئی وڈ جسٹ سے یو کہ ہم چھوٹی سی کمیونٹی ہیں. آئی وڈ ریئلی لائک کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے دونوں اینڈ سے، اور کیونکہ اس میں ہمارے بچے سفر کرتے ہیں. Anam, thank you for looking forward for it. I am so glad you gave it a little head. بالکل. اور میں اگین کہوں گی اگر آپ کے بچے کے ساتھ کچھ ابیوز ہو رہا ہے، پلیز کم اپ ود پروفس. پھر آپ ڈرا نہ کریں. لائک ہمیں 6 مہینے سے کمپلینز آ رہی ہے ڈفرینٹ چیزوں کی، لیکن وین وی آسک کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں تو پھر آپ لوگ ڈر جاتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ دس فیکٹ کہ آپ اپنے بچے کے لیے پریشان ہیں یا آپ نہیں چاہتے کہ اس کے لیے رستے بند ہوں ایکسیٹرا. لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے، اور اگر آپ سچے ہیں تو اس جہاد میں ARGP آپ کے ساتھ ہے. تو پھر آپ ڈریں مت پلیز، ٹھیک ہے. اور پلیز سم ٹائمز اف تھراپسٹ از ناٹ ان اے گڈ موڈ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کوئی بیک اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اٹس آلویز گڈ ٹو ہیو اے ہیلدی کانورسیشن اینڈ کنسول ایچ ادر، بیکاز اگر ہم اکٹھے ایز اے ٹیم کام نہیں کریں گے دیر از نو فیوچر فار آور کڈس. آئی ایم سوری. So I would like to wind up. If someone has any questions, please write in the comment section and we will cater it after this session. Let me see if I'm missing something. Please every weekend speech and occupational therapies کے common methods for common symptoms of autism پہ بھی ویڈیو بنا دیا کریں. سعد راجپوت صاحب، ہم نے 3 ٹریننگز کرائی ہیں جس نے ہم آلموسٹ 400 لوگوں کو کیٹر کی ہے، اور یہ جن بھی چیزوں کی آپ نے بات کی ہے اس پہ ہم نے بالکل انہیں پراپر ٹریننگ دی ہے. واٹ وی کین ڈو از کہ ایوری ویک تو ہمارے لیے مشکل ہے، بٹ آپ پلیز اس گروپ کے سرچ بار کو یوز کیجیے. جو ٹاپکس آپ نے بتائے ہیں ان سب پہ ہم نے ویبینارس کیے ہوئے ہیں. وی ہیو ڈن آلموسٹ 75 ویبینارز آن دس فورم. سو آپ کو ضرور مل جائیں گے. پلیز یوز دا سرچ بٹن. مائی سن از گوئنگ ٹو دا مین اسٹریم ود SNA، لیکن اسکول والے ہر ٹائم کمپلین کرتے ہیں. وی آر آلسو پیئنگ سو مچ ایکسٹرا ٹو دیم. آئی ایم سوری، مجھے آپ کے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. ہر ٹائم کمپلین کرتے ہیں، اور اسکول کمپلین کرتا ہے کہ ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. اسکول کرے گا. اف یور چائلڈ از گوئنگ ود SNA اٹ آل ڈپینڈ آن یور SNA. اگر SNA آپ کو اچھا مل گیا یا مل گئی ہے نا، سو یو آر ویری لکی. ٹھیک ہے. اور آٹزم سپورٹ پاکستان ڈزنٹ سپورٹ Alina, this is you. Our child is currently going for therapies. How important is for me the therapy center to walk us through the trainings? Okay, I think I'm done because I feel therapy centers are not open enough, especially when it comes to ABA.
نہیں عمر صاحب, therapy centers are quite open for ABA. ABA is a very common technique اور بڑی effective technique ہے. So ایسا نہیں ہے, ABA is very effective. So okay everyone, inshallah I'll see you some other time. Inshallah we are coming up with the webinar on learning disabilities very soon and you guys will be notified very soon. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا. پلیز بی اے گڈ لسنر اینڈ اے گڈ کمیونیکیٹر اینڈ اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے اور دوسروں کو بھی کوشش کیے کہ وہ بھی آپ کے ارد گرد خوش رہیں. تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.